Assalamu alaikum viewers. I hope all of you are fine. Welcome back to my channel Zenith Study Instruments. Here are students who are doing master or BS in English can see CAT. Our today's course is classical poetry, and I am gonna tell you about the second book of classical poetry, The Rape of the Lock, and the topic is supernatural machinery in the Rape of the Lock. Guys, अगर ये वीडियो आपकी थोड़ी बहुत हेल्प करे तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू वीडियोस. Now I'm gonna start the topic. Discuss the role of supernatural machinery in the Rape of the Lock. Guys, अगर आपको इस क्वेश्चन के अलावा द रेप ऑफ द लॉक के किसी और क्वेश्चन की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकती हैं, और मेरे चैनल पर इसके एक दो क्वेश्चंस की वीडियो दे दी गई हैं, मैंने अपलोड कर दी हैं, आप वहाँ जाके देख सकती हैं. नाउ आई एम गोना स्टार्ट द टॉपिक. The use of supernatural machinery like the gods, angels, devils and so on is an important feature of epic poetry. देवताओं, फरिश्तों, शैतानों और इस तरह की दूसरी माफूकुल फितरत मशीनरी का इस्तेमाल महकावी शायरी का एक अहम जुज़ो है. इट इज़ फाउंड इन एपिक्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ फ्राम इलियड टू पैराडाइज लॉस्ट, और इसे मुख्तलिफ़ ममालिक की महकावी में इलियड से लेके पैराडाइज लॉस्ट तक तलाश किया जा सकता है. Every epic based upon the relation between man and woman. हर महाकाव्य मर्दों और औरतों के दरमियान तल्लुकात पर मबनी होती है. It actually is an unalienable part of epic writings and raises the central action of epic to the metaphysical world. दरअसल एपिक की तहरीरों में महाकाव्य तहरीरों का एक अहम हिस्सा, इनएलियनेबल, नाकाबिले इंतकाल हिस्सा, यानी कि ये सुपर नेचुरल मशीनरी एपिक्स तहरीरों का, महाकाव्य तहरीरों का एक नाकाबिले, यानी कि सुपर नेचुरल मशीनरी और मैन एंड वुमेन, मतलब कि जो औरतें और मर्द हैं वो महाकाव्य तहरीरों का एक नाकाबिले इंतकाल हिस्सा है असल में. क्योंकि एपिक यहाँ पे बताया गया कि एपिक मर्दों और औरतों के दरमियान रिलेशन पर मबनी होती है हर एपिक. तो ये एपिक जो है उसमें मर्द और औरतें कभी भी इंतकाल नहीं कर सकते. कोई भी ऐसी स्टोरी नहीं होगी एपिक की जिसमें मर्दों और औरतों के दरमियान ताल्लुकात के बारे में ना बताया गया हो. एंड राइज़ द सेंट्रल एक्शन ऑफ एपिक टू द मेटाफिज़िकल वर्ल्ड, और ये एपिक के मरकज़ी अमल को इस्ताराती दुनिया तक पहुँचाता है. पोप हैज़ आल्सो यूज्ड सुपरनैचुरल एलिमेंट्स इन द रेप ऑफ द लॉक. पोप अपनी नज़म यानी कि रेप ऑफ द लॉक में सुपरनैचुरल माफूकुल फितरत एलिमेंट्स को इस्तेमाल करता है, नासर को इस्तेमाल करता है. पोप हैज़ टू अल्टरनेटिव्स. पोप के दो मतवादिल हैं. ही कुड यूज़ द क्रिश्चियन एंड और द क्लासिक ग्रीक मशीनरी. वो क्रिश्चियन यानी कि ईसाई और यूनानी क्लासिकी मशीनरी का इस्तेमाल कर सकता है, बट द यूज़ ऑफ क्रिश्चियन मशीनरी, लेकिन ईसाई मशीनरी का इस्तेमाल वुड नॉट हैव सर्व्ड हिज पर्पस इन द मोक एपिक. उस ईसाई मशीनरी का इस्तेमाल मोक महाकाव्य में उसके मकसद को पूरा नहीं करता, उसके मकसद की तामील नहीं करता. वेयर इज़ कीपिंग इन माइंड द मोक एपिक थीम ऑफ द रेप ऑफ द लॉक, द यूज़ ऑफ क्लासिकल ग्रीक मशीनरी वाज आल्सो नॉट एन ईजी जॉब. वेयर इज़ रेप ऑफ द लॉक के थीम को, मोक एपिक थीम को, रेप ऑफ द लॉक के मोक एपिक थीम को अपने माइंड में रखना और क्लासिकी यूनानी मशीनरी को इस्तेमाल करना, ये भी कोई आसान काम नहीं है. All this compelled
Pope to use some different kind of supernatural machinery. ان سب سے یا ان سب کے بعد یا ان سب کی وجہ سے پوپ مختلف قسم کی سپر نیچرل مشینری استعمال کرنے پر مجبور ہے. That could serve this purpose, جو اس کے مقصد کی تعمیل کرے، اس کے مقصد کی تکمیل کرے، پوجا کرے، اس کا مقصد پورا کرے. As the rap of the lock was meant to satirize the vanities, brutal moralities and unjust thinking of 18th century men and women. اسی طرح ریپ آف دا لاک کا مقصد 18ویں صدی کے مردوں اور عورتوں کے 18ویں صدی کے مردوں اور عورتوں کی سوچ یعنی کہ باطل، بغض اخلاقیات اور گندی سوچ پر طنز کرنا ہے. Pope skillfully used to petty spirits like self, nymphs, grummas and salamanders. پوپ نے بڑی مہارت کے ساتھ چھوٹے اسپرٹس کا استعمال کیا ہے، جیسے کہ سیلف ہو گیا، نیمس ہو گئے، گرمز ہو گئے اور سیلمینڈرز. These tiny spirits are in reality representatives of different kinds of 18th century women. اور یہ تمام چھوٹے اسپرٹس اصلیت میں 18ویں صدی کی عورتوں کی مختلف اقسام کی نمائندگی کرتی ہیں. These tiny spirits serve variety in the rap of the lock. اور یہ چھوٹے اسپرٹس مختلف اس کے مقصد کی مختلف اقسام کو ریپ آف دا لاک میں ظاہر کرتی ہیں. They are very important dramatically. اور یہ بہت اہم ہے ڈرامائی طور پر. گائز اگر آپ کو ان نوٹس کے اسکرین شاٹ چاہیے، آپ کو اچھے لگیں، آپ انہیں اپنے نوٹس تیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کا اسکرین شاٹس لے سکتے ہیں. اینڈ دس از سیکنڈ پیج. Now start the topic. They are very important dramatically, thematically and structurally. یہ بہت امپورٹنٹ ہے ڈرامائی طور پر، نظریاتی طور پر، ساخت کے طور پر، نظم کے لیے. یہ نظم کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ڈرامیٹیکلی، تھیمیٹیکلی اینڈ اسٹرکچرلی. The non-heroic characters of 18th century boys and girls are highlighted through supernatural machinery. 18ویں صدی کے کردار بیوز اور بلز کے بغیر بہادری والے کاموں کو سپر نیچرل مشینری کے ذریعے ہائی لائٹ کیا گیا، نمایاں کیا گیا ہے. Through these tiny spirits, Pope mirrors ان تمام چھوٹے اسپرٹس کے ذریعے پوپ ہمیں آئینہ دکھاتا ہے and mocks at 18th century aristocratic custom اور aristocratic رواج، 18ویں صدی کے aristocratic رواج پر طنز کرتا ہے. Pope use of this supernatural machinery is clever. پوپ بہت چالاکی کے ساتھ سپر نیچرل مشینری کا استعمال کرتا ہے. The size of these tiny spirits is also very important. اور ان چھوٹی اسپرٹس کا سائز یعنی کہ ان کی شکل بہت امپورٹنٹ ہے. Their tiny size highlights the triviality and pettiness of thinking of aristocratic women of Pope's age. یہ ان کا چھوٹا سائز پوپس ایج میں ایرسٹوکریٹک وومن کی سوچ، گندی سوچ اور بے حقیقت گفتگو کو نمایاں کرتا ہے. From all this description of the self machinery, سیلف کی مشینری کی یہ ساری تفصیلات it is perfectly clear، یہ صاف ظاہر کرتی ہے that Pope made it an integral part of the poem کہ پوپ نے اسے اپنی پوئم کا ایک اہم حصہ بنایا ہے. This machinery vastly enriched the literary mockery. اور یہ مشینری ادبی مذاق یا ادبی طنز نہیں، ادبی مذاق میں یا موقرے سے بڑی پڑی ہے کہ یہ پوئم
مزاحیہ باتوں سے، لٹریری مزاحیہ باتوں سے بڑی پڑی ہے. اینڈ گائز، یہ تھا آج کا ٹاپک، ڈسکس دا رول آف سپر نیچرل مشینری ان دا ریپ آف دا لوگ. Thanks for watching this video, and please subscribe my channel and press the bell icon to get notification of my new videos. Allah Hafiz.